মোৰ নাম কমল চন্দ্ৰ খাটুনিয়া হয়। মই ইয়াত চব্জি বেপাৰ কৰা এতিয়া 12 বছৰমান হৈছে। এই 3-5 দিনমানৰ পৰা ধৰি এটা প্ৰব্লেম চলি আছে। প্ৰব্লেমটো মানে এনেকুৱা হয় যে এই কাউন্সিলৰ পৰা কৈছে যে চব্জি বাহিৰৰ পৰা আনি পেলাই বেচিব নালাগে, গুদামে যি চব্জি দিয়ে যি আনে সিহঁতে তাকে লৈ তোমালোকে বেচিবা। কিন্তু আমি সেই গুদামে আনা চব্জিখিনি বেচিলেও আমাৰতো নচলে আৰু বস্তুৰ ভাল নানে সিহঁতে বেলেগৰ পৰা মাগাই লৈ আহে, নিজে গৈ নানে। সেইটো কাৰণে আমি কাউন্সিলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু বুঢ়া ডিফু ৰাইজক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক যেনে য'ৰ পৰা আমি বলামফা চৰিহজানৰ পৰা অলপ চব্জি চবেই লৈ আহে, যে 50 কেজি 1 কুইণ্টেল লৈ আহে, সেনেকৈ আনি পেলাই চব্জিটো বেচিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে যেন। সেইটো কাৰণে আমি চবেই আজি একগোট হৈছোঁ যে আমাৰ ৰিকুৱেষ্টটো ৰাখে, আমাৰ কাৰণে এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়ে। আমি এইটো কৰিয়ে ইমান বছৰৰ পৰা ইয়াত খাই আছোঁ, থাকি আছোঁ। সেইটো কাৰণে অলপ হেল্প আমাৰ কাৰণে অলপ চাই আৰু এইটোৱে আৰু ক'বলগীয়া। আচ্ছা, চব্জিৰ দামটো যেনিবা বন্ধাকবি আৰু কিবা বেলেগ চব্জি, বিনছ হওক আৰু স্কোৱাছ এনেকুৱা কুইণ্টেল হিচাপে লয় না? এইটো বিনছ গাজৰ এইটো শ্বিলং পৰা আহে আৰু নহয় ইয়াত হ'লচেল পৰা। কুইণ্টেলটো কিমানকৈ ল'ব লাগে? এতিয়া দামটো সিহঁতে যি দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে, সিহঁতে যিটো নাম মানে কৰি দিয়ে সেইটো দামতে ল'ব লাগে। দাম দৰ তাত ইমান কৰিব পৰা নাযায়, সিহঁতে দামটো বেছি হয়। আৰু আমি যদি তাত বাহিৰৰ পৰা লৈ আহোঁ অলপ দামটো কমত ইয়াত বেচিব পাৰে। মানে এতিয়া আমাৰ ইয়াত আছে আপোনাৰ বলামফাৰ পৰা আনে, চৰিহজানৰ পৰা আনে, চেণ্টাৰ পৰা আনে আৰু কিছুমানে নগাঁৱৰ পৰা আনে আৰু মই গুৱাহাটীৰ পৰা আনো। অলপ 10 কেজি মাল বাছি কৰি লৈ আহোঁ, আনকমন আইটেম আনি বেচোঁ। সেইটো কাৰণে বজাৰটো মানে ফ্লাট হৈ থাকে। এতিয়াতো আনকমন বস্তু পোৱা নাযাব, খালি গুদামত 3-4টা আইটেম আহে, বন্ধাকবি আহে, বিলাহী আহে, পটল আহে আৰু স্কোৱাছ আহে। এই 4টা আইটেম লৈ পেলাইতো দোকানটো নচলে। আৰু সিহঁতৰ ৰেটটো সিহঁতে যেনেকুৱা ৰেট বনাই দিব সেইটো ৰেটতে আমাৰবিলাক বেচিব লাগে। সেইটো কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়। সেইটো কাৰণে চাৰুপেনৰ পৰা যদি চব্জিটো আহে তেতিয়াহ'লে বেচিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু দামটো ঠিক থাকিব আৰু কাষ্টমাৰ অলপ সুবিধা হ'ব। চব্জি মানে বেছি হ'লে দামটো কম থাকিব। সেইটো মানে বাহিৰৰ পৰা আনিব পাব লাগে মানে এইটো সুবিধা কৰি দিব লাগে। আৰু আগতে যেনেকৈ আনিব পাই আছিলোঁ এতিয়াও সেইটোকে সুবিধা কৰি দিব লাগে যে সুবিধাটো পাইছে। আমাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সুবিধা হৈছে। এটা কি ষ্ট্ৰিক্টলি বাহিৰৰ পৰা আনা বন্ধ কৰি দিছে নেকি? হয়, কেইদিনমান চাব দিছে, কেইদিনমান বন্ধ কৰিছা, তাৰপিছত চাই ল'ম। যদি চব্জি নহয় তেতিয়াহ'লে তহঁতক কিবা এটা কৰাই দিম বুলি কৈছে কাউন্সিলে। তো আমি ইয়াত চব্জি বেপাৰীটো কিমান আছে? 50-ৰ পৰা 55 জন আছে খুচুৰা বেপাৰী আৰু হ'লচেল 6 জন আছে। এনে আপোনালোকে এই ৰিটেইলাৰ হিচাপ কেজি হিচাপে চব্জিবিলাক কিমানকৈ কেজি হিচাপত কিমানকৈ বেচে এইটো আপুনি ক'ব নেকি? ধৰক আমি যিটো চব্জি 20 টকাত লৈ আহোঁ সেইটো আমি 30 টকাত বেচোঁ। 10 টকা এটা ডিফাৰেঞ্চত মানে চব্জি বিক্ৰী হয়। তাতে আছে আপোনাৰ প্লাষ্টিক আছে, মহলদাৰ মাচুল আছে, তাতে আৰু অলপ কিবাকিবি আছে আৰু খৰচা পাতি আছে, তাৰপিছত কাৰেণ্টৰ বিল আছে, এইবিলাক খৰচা পাতি আছে। আৰু এতিয়াতো আপোনাৰ 3-4টা আইটেম 10 কেজি 20 কেজি ল'লেও নোপোচায়। সেইটো কাৰণে যদি বাহিৰৰ পৰা আনে অলপ দাম দৰ কৰি ভাল বস্তু খুৱাব পৰা যায়, কাষ্টমাৰ লোকেল ফ্ৰেছ বস্তু খুৱাব যায়। এতিয়া বলামফাৰ পৰা আনক বা চৰিহজানৰ পৰা কম্পিটিশ্যন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মাৰ্কেটটো কম্পিটিশ্যন হ'লে দামটো অলপ কম হৈ যায়। কেইটামান চব্জি দামটো ক'ব নেকি কেজি? এতিয়াতো বৰ্তমানতো আজিতো ৰেটত কি ভেন্দি ৰেট তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব, বাবু চাহেবে ক'ব কি ৰেট চলি। आप लोग ऐसे 30 साल से बिजनेस कर रहा है। पहले सबको 2-4 बस्ता खुला माल लेके आके बेचा था, खुला रिटेल सेल। और कुछ दिन से कौन से मना किया तुम लोग सब्जी लेके मत आओ, जो गोदाम से जो दाम से देगा, जो दाम देगा हाई रेट हो जो रेट हो लेके बेचना है। जैसे आप खुद देख लीजिए मार्केट भी खाली है, बाजार में सब्जी शॉर्ट है। सब्जी शॉर्ट होगा तो ऑटोमेटिक दाम बढ़ेगा ना, कैसे ला नहीं सकता, मना किया है। जो देगा वही लेना, नहीं देगा नहीं लेना है, बस जो सब्जी देगा वही लेना है। वही हाँ वही लेना है। पहले कैसा था? पहले तो जो हम लोग खुद जाके आसपास से बोलंगपाड़ से लामडिंग से सोरेन से जाके 2-4 बस्ता लेके आता था, खुला बेचता था अपना। तो अभी आप लोग जो यहाँ पे जो डिफू बाजार कमेटी उसको क्या बोलना चाहेंगे और क्या करे इसका सोल्यूशन? मतलब बाजार कमेटी को बोला जाएगा कि आप कौन से मिलकर बात कीजिए, जैसे हम लोग पहले था वैसे हम लोग चलने दीजिए। और 30-40 साल से ऐसे चल रहा है। आप अगर डिफू कस्टमर से भी पूछ सकता है, हम लोग बाजार में शाम को आने से इंडा सब्जी अवेलेबल मिलता है, दाम कम मिलता है। अभी आप देखिए सब्जी नहीं है, दाम भी हाई हो गई है।
सब्जी जितना फ्लैट रहेगा तो दाम कमेगा, शॉर्ट रहेगा दाम बढ़ेगा। आप लोग को ओपन बिजनेस करना है यहाँ पे? हाँ, खुला बिजनेस करना। हम लोग रिटेल होलसेल नहीं देना है। हम लोग 1 केजी 2 केजी कस्टमर लोगों के लिए बॉलम भर या सामने से कोई भी ताज़ा फ्रेश माल लेके 2 रुपये 5 रुपये लाभ में माल बेचना है आप बस। इसको लेके किधर भी यहाँ काउंसिल में या हाँ, हम लोग वो CM सर के पास मेमोरेंडम देने के लिए वो रेडी कर रहा है, देखिए कागज वाला। अच्छा आप देंगे? हाँ, मेमोरेंडम हम लोग रेडी हो गया। कहाँ देंगे? वो आपका ये बाजार कमेटी में CM सर और आपका कौंसिल सेक्रेटरी के पास। मैंने इसको ये खुलवा है और ना? हाँ, ये हम लोग का मतलब मेमोरेंडम है, वो आपका देने के लिए रेडी हुआ है। आज देंगे आप लोग? आज नहीं, कल। सर मना किया है लोग कि हम लोग बाहर से माल नहीं लिएगा। उसके लिए 30-40 साल से सर हम लोग लेकर थोड़ा माल बेचता रहा। तो अभी काउंसिल से मना किया है कि तुम लोग माल बाहर से नहीं ले सकते। बहुत हम लोग को प्रॉब्लम है। हाँ, तो अभी आप लोग बलम पड़ का सर। अभी बलम पड़ नहीं सर, वो गोदाम से आकर वही बेचता है हम लोग। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत है सर, थोड़ा हम लोग लेकर आता रहा बाहर से, तो थोड़ा कम दाम में मिलता रहा, हम लोग कम दाम में बेचता रहा। अभी क्या हुआ है? अभी वही दाम बेसी है थोड़ा सा सर। हाँ, और सब्जी के लिए करना चाहिए? उसी लिए हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को दिया जाए कि ले आने के लिए, थोड़ा बाहर से माल ले आने के लिए कहीं से भी। बाहर से लाने के लिए? हाँ, तो आप लोग पहले से खुला बेचने के लिए सर। जो होलसेल से लेगा तो दाम ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा है सर। और सब आइटम मिलता भी नहीं है सर। तो पहले से ऐसा नहीं है क्या? नहीं, पहले से नहीं था सर। पहले ओपन था? हाँ, अभी कितना दिन से ऐसा हुआ है? ये 4-5 रोज से हुआ है सर। अच्छा, तो आप लोग अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? किसी काउंसिल में जाने वाले हैं क्या? सर CM सर के पास जाने वाला है। अच्छा, आप लोग कितना आदमी होंगे ऐसे अपना? 50-55 आदमी है सर।